lagya. Ha? Ano? COVE Brian, my favorite number. Guys, oh, tingnan nyo dito ngayon setup. Dito lang kami sa tabi-tabi. Ginagawa namin sa kanta. So yung guys, ano, ang daming mga campers, oh. Oh shit, ganda, dami. Guys, ano, nice, nakisama pa yung araw. Parang may galing, oh, laki, makakuling aso. Uy, nice. Shout out Team Baler Runners. Shout out Bikepacking Philippines. Pampanga Bikepacking Community.
CR. Grabe, linis. Ganda. Sa tubig. Tapos may bidet sila. Yan, may bidet. May mababasa. Gadang stop to chula ka na. Ha?
namin, hindi na kami nag-party. Breakfast na kami. Yan, kinlim lang namin yung mga birthday sa'yo. Time check, 6:27 na. Ito yung itsura. Magdamag umuulan. So, yun. Ito. Yan, sa morning. Maganda naman ang panahon. Cool. Yan, may nakapag-party kagabi. Tinuulugan na lang namin. Ulan kasi. Ganda ng hangin. Mag-live. Sabi yun. Santing oh. Ay, kasanting ma. Kakini ma. Yan oh, ma, yan. Makawarat nga doon bundok. Oh. Pata masugat. Miss dala ay check-in yan. Santing? Aganda yung tour kagay naman, santing yan. Tama. Yan ma, santing na yan. Yan, masating yung view. The best. Yan, nag-i-install siya ng dingin. Yan. DICASALARIN COVE. Yung model ko.
yung paan, papunta lighthouse. Yes, cave, composite. Practice. Kariran mo na yan, kakariran mo na yan. Wow, grabe! Grabe, oh! Ganda ng view. Pakyat kami dito sa lighthouse yan, oh. Dito lang yan sa Guys, ito, Pacific Ocean. Grabe oh. Malamoy tang kanyang atyo ko LA ma. Takang Donald Trump Resort. Wow, grabe oh. Ganda nito.
Yan o. Makinig ka. Mag-selfie ka tayo, bakit? Ay, ganda rito. Yan. Ay, kasanteng ma. Babanti kang bagya ma. Kumit takutang kira. Yes. Yan guys. The best ang view. Yung. Ini ka ma. Panalo na. Oo nga. Panalo. Parang ayaw ko nang umalis dito. Sarap. Wala pa naman yung araw. Lubog. Yan talaga dito. Parang ayaw ko nang umalis.
kaya to, oh. Kaya kumahan kang gigilid. Wah. Ayaw, kinya mo. May cave dun eh. Hali, kinya kan side. Wah. Tara.
Yan man.